Oke teman-teman, let's go, kita kumpulkan lagi ya. Wah, ada ikan hiu nih, keren. Ada sitor juga. Oh, honey, you have no. Ini commentator hijau. Toriga, cyclone, Toriga, Hito, Hito, Joker. Dan yang sebelah sini juga ada ya teman-teman. Metal, cyclone, metal. Yang ini ada commentator blue. Had it to do. Between universes, and we don't. He was right. I'm sorry, Stephen. Ada Doctor Stranger, Dinosaurus, Spider-Man, Hulk, Venom, Iron Man, dan Captain America.